Assalamu alaikum. Welcome to Ayat Travels. Tay ara folia mada teman bungan nausantara go sarmika fak disailam. Tay sayum de ara go full bagana zayum. Tay full bagana zay. Tay full bagana zay are full bagan hiba made dolla kisimar full ase. Tay hono nam na jani. Tay ene gole sayum gole. Assalamualaikum. Tôi ya ara mumor full bagan yana da imdiria. Yana tuku jaise yana. Oh my gosh, this ara almost moshikai. Te baade volume boy ede bitore. You wanna go inside, bro? Yes. Yeah. Mau ampat tiket. বেগিন টান দাবা এড়ে হেঁটে আর টিকিট কিনে ফেলে দিলে ফুল বাগান ইয়ানোর গলি বল্লা বল্লা 5,000 দিয়া পারিব তো ইয়ান তো আর টিকিট লইম টিকিট নি আমপাত take the ticket bro. You have change? No, I don't. I have. तो यहाँ आ रहा अभी तो मिक साई भीतर इन दिला रिया भीतर है फुल बागान है Oh my gosh, Ash. मैं आता हूँ फोटो में तेरे फोटो पहले मुझे बोले क्यों भाई What pose should I make? Sit? No. अरे भैया एडा केन दिला रही है इनकी पता होने नहीं आ All right, Arthun full bagan sayo ye full bagan yan hono to bodda no gura full hono bodda full no tiyan kan gura zaha tay yanot bili be shodo to ticket digola bajje tay hair sayi yan sai ba da ara ya arkan zaha zayum are atun no lera arkan zaha zayum zian temman munga no center bitore zaha ya area yanor bitore kan special zaha one of the most special zaha zianore bali garden bole ho বালি গার্ডেন হদে গাছ গোছালা জিন দেখা যারা গাছ গোছালা ইনুল দে বালির মাঝে জিন আছে গাছ এ জাত হেজাদর গাছ দেয় তোলা বালি গার্ডেন হদি তো এই নাম হনো না জানি গাছ কলর গাছ গিনর তো এই জাহাগান বেশি সুন্দর লাগে গাছ গোছালা গিন কান ইতার গাছ গোছালা ইতার হাজার রাখিও তো স্ট্রাকচারে সুন্দর লাগোয়া তো ভিয়ার ভিতর তুই বড় বড় মোড়ে দেখা যার ওনারা ক্যামেরা মাঝে দূর খেয়াল করে ফেরানো জানি tay ara iano shundo daha bali garden iano gure ami kama kan itara gira diare rakeda daha to yan sai te bad are abitum bar mikan lumbai ogo phag diare zaimbai বছর
तो यारा दूर अच्छी बात है यारा लामेर किधर है नहीं क्या तो को खाने ना क्यों भाई ask him some things about this place. What's the special Ada thing? apanya di tempat ini? Semua bunga-bunga. Di sini nggak ada buah-buah kalau misalnya nggak ada buah. Buah-buah ini taman buah. Bilang sari. Iya di apa namanya? Ujung buah. Taman buah. Cuma sekarang udah katanya So yeah, that's all for today. Thank you. Let's call it a day. Assalamualaikum. ini Amazon teman-teman. Jual buah